doktor mi je tada rekao da ne smijem više da rađam. Pošto, mislim, ugrožen mi je život. Izrađala sam dosta dece, imala sam dosta spontanih. I doktor mi je rekao da ne smijem više da rađam decu. Jovana je prvog sina dobila sa 16 godina, a danas doji najmlađe dijete rođeno 2021. godine. Ne želi više djece. Kad sam otišla da abortiram, doktorka mi je rekla da ne mogu, zato što mi je prevelika trudnoća. Da dolazim kod nje uredno na kontrole, ona mi je dala neke tablete, ali ja sam se njoj žalila da trudnoća meni nije baš da se ne osjećam u redu. Ona mi je rekla meni da beba dobro, da je u redu. Kad sam otišla drugi put na kontrolu, ona je stavila da mi čuje bebu, da li je živa i to. Beba nije bila živa, ja sam tada imala 4 mjeseca trudnoće. U romskoj zajednici, kao i u većini tradicionalnih zajednica, žene nemaju izbor gotovo ni u jednom važnom pitanju. Obično ne odlučuju ni kada, ni koliko će imati djece, kao ni o brojnim aspektima koji se tiču njihovog tijela, o bezbjednim seksualnim odnosima i reproduktivnom zdravlju. Kršenje reproduktivnih prava žena ostavlja trajne posljedice na milione njih širom svijeta, brojne i u smrti, iako su ta prava zaštićena u više međunarodnih akata, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, kao i Konvencijom Ujedinjenih nacija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena. Kako je tvoj muž reagovao kad si završila u bolnici? Jeste li pričali o tome ili jesi li mu rekla da više ne smije? Rekla sam mu ja da ne smijem više da rađam i to, ali rekla sam mu ja da mi je rekao doktor o čemu se radi. Pa on je teo da posluša, pa se ponovo to desilo da ja dobijem taj spontani. Kad sam dobila taj drugi spontani, onda sam stvarno se bilo uplašila. Mislim, zar stvarno mi je bilo loše? I od tad počela sam da izbjegavam, da nemam odnose sa njime zbog sebe. Kako se sada čuvaš? Sada se čuvam zato što ne spavam sa mužom. Mislim, spavam, ali izbjegavam više da imam te odnose sa njime. Jovana zna za kontraceptivna sredstva, ali nije u mogućnosti da ih kupi. Suprug, tvrdi ona, ne razumije težinu problema pa ne koristi zaštitu. Da li će zatrudnjeti i dovesti svoj život u pitanje, prepušteno je slučaju. Ozbiljnog planiranja porodice nema. U mnogim zemljama siromašne žene i djevojke obično ne odlučuju da li će i kada ostati trudne. Prema izvještaju Ujedinjenih nacija iz 2021. godine, samo oko polovina žena i djevojčica u zemljama u razvoju može da donosi odluke o sopstvenom tijelu, o tome da li hoće da imaju seksualne odnose, traže zdravstvenu njegu ili da koriste kontracepciju. Uskraćivanje pristupa kontracepciji ili abortusu, sakaćenje ženskih genitalija, testovi nevinosti ili rani brakovi dovode do toga da djevojke i žene u tradicionalnim zajednicama nemaju kontrolu nad sopstvenim životom. One su moderne robinje ovih zajednica i patrijarhalnih porodica. Šta je vama najvažnije u životu? Najvažnije krov na glavu i zdravlje. I zdravlje i porodica. I djece još više. Djeca su bogatstvo. Najveće, je? Da. Najveće bogatstvo. A kad se rodile prvi put? S koliko godina? 18 godine. 18 godina imam dete starije od 18 godina. Sad će onda puni. Ja sam od 17. Ja sam od 16. Što biste vi sad učile svoje ćerke? Što biste vi njima rekle? Kako da grade svoju budućnost? Pa da uspio bi svoji djece bi pričala da idu u školu, da ne doživi što smo mi doživjeli, majke. Da završi svoju školu, da imaju svoje posao, da imaju svoj krov na glavu. Moja čerka se udala. S koliko godina, izvini? Od 13 godina. 13 godina. Od 13 godina. Jeste vi bili protiv toga? Jesam.
I u Crnoj Gori ima žena koje su u faktičkom ropstvu. Studija UNICEF-a Romska naselja u Crnoj Gori iz 2018. pokazuje da je samo 3% žena iz ovih zajednica od 15 do 49 godina zadovoljno planiranjem porodice, dok je u većinskoj populaciji taj procenat 6%. U romskim naseljima oko 87% žena ne upotrebljava kontracepciju, uglavnom zbog negativnih stavova partnera, financijskih ograničenja, nedostataka informacija i straha da je to štetno po zdravlje. UNICEF je 2019. otkrio da je stopa abortusa kod Romkinja u Srbiji duplo veća nego u opštoj populaciji. U Crnoj Gori nema ove statistike. Kako je vaše iskustvo? Da li Romkinje obično dolaze na pregled sa nekim kako bi prevazišle tu neku jezičku barijeru ili je to možda iz razloga što se na taj način osjećaju sigurnije? Generalno dolaze nikada jedna osoba, nego se jave više osoba na pregled. A onda naša sama etika zahtijeva da budemo samostalni sa pacijentom. Međutim, zbog nepoznavanja jezika uvijek ostane jedna osoba prisutna. To je jedan od razloga zbog kojih bude po 2 pacijenta na pregledu. Ali imamo isto i situacije kada oni sami žele da neko bude prisutan dok su oni na pregledu, jer vjerovatno osjećaju neku sigurnost i traže od mene da bude prisutna ta osoba, a generalno to bude muž. Mlade Romkinje najčešće kod ginekologa idu sa starijim ženama iz porodice ili supruzima, koji nerijetko posreduju između ljekara i njih. Porodice očekuju da rode što više djece. Zbog toga dolazi do nelegalnih abortusa, kojima žene rizikuju život i dodatno ugrožavaju zdravlje. Koje su to bolesti od kojih najčešće obolijevaju pripadnice iz romske populacije i da li je njihov životni vijek kraći od muškaraca iz te populacije? Najčešće bolesti u romskoj populaciji u Crnoj Gori su generalno hronične bolesti kao što su hipertenzija, dijabetes mellitus, to je šećerna bolest, bolesti respiratornih organa kao što je astma i bronhitis. Međutim, karakterističan je i metabolički sindrom koji podrazumijeva probleme s gojaznošću, smanjena tolerancija na glukozu, rezistencija na insulin, problemi s bubrezima. Djevojčice koje se udaju u ranom uzrastu izložene su opasnostima po zdravlje zbog čestih porođaja, neplaniranih trudnoća, seksualno prenosivih bolesti i abortusa. Rano rađanje djece u svijetu vodeći je uzrok smrtnosti za djevojčice uzrasta od 15 do 19 godina. Porođaj u ranim godinama rizik i za smrtnost beba. Rana trudnoća nosi ozbiljne izazove, poput prijevremenog porođaja, hipertenzije, anemije i toksenije. Što se tiče žena u romskoj populaciji, jedan od bitnijih faktora koji utiče na njihov kraći vijek od muškaraca je veliki broj porođaja koje imaju tokom života i težak život koji vode. Zena, vi ste se udali kasnije. Da. Sa koliko godina? Ja sam se udala u 35. godini. Imam 2 djece, sina i ćerkicu. Ja mislim da nikad nije kasno da se udaju. Ja sam za da se što više djeca i djevojčice pogotovo školuju, jer nikad nije kasno da se udaju. Ja sam u 35. godini uspjela sam u životu i da imam djecu i da imam svoju kuću i sve. No, treba još 2 da rodi, be. Zašto? Još treba da rodiš. Ja ne mogu samo 2 djece. A zašto? Što ne bi mogla da ima 2 samo? Zašto je... Još trebala. Ne treba je dosta. To ti je... Dosta ima sina i ćerka. Samo je su zdrave, treba još 2. To ti je što moraš, čuješ? I tako udaju mlade djevojke. I mora da rodi toliko puno djece. 16 godina, A to je neko još rodi da ima mlado. 2 sina, 2 djevojke. To ti je što vam kažemo. A što je problem da ima, na primjer, jednog sina i jednu djevojčicu? Isto kada njena 2 nek su živa i zdrava i to je to. Mi hoćemo vojsku puno. U romskim naseljima 2018. godine stopa fertiliteta bila je 4,5. Dakle, većina žena imala je 4 ili više djece, dok je u opštoj populaciji ta stopa bila manja od 2. Koja je uloga žene u romskoj zajednici i kako se ona mijenja tokom njenog života?
kod Roma kolektiv je mnogo bitniji od pojedinca. Znači, zajednica je ta koja je odlučivala koje su uloge svake individue i vrlo je izražena hijerarhija. Dakle, kako me pitate o ulozi žene, ona je od rođenja pa do njene smrti se tačno zna mesto i ne samo žene, nego i muškarca. Znači, devojčica kao od malena ima vrlo malo perioda za igru. Već je tu kako raste, da prihvata u stvari svoju mlađu braću i sestre i da pomaže u domaćinstvu. Mali broj njih išao u školu, tako da je bila ograničena samo na domen kuće. Praktično se spremala i učila veštinama koje će preneti kada bude postala supruga i majka. Ipak situacija se mijenja. Kao i većinskoj populaciji, tako i žene iz romske egipćanske zajednice postaju svjesnije važnosti da slobodno donose ključne odluke. Istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore u 2022. pokazalo je da se u posljednjih 10 godina u Crnoj Gori porodilo više hiljada maloljetnica, među njima i 14-godišnjakinja. Rane trudnoće uglavnom su posljedica ugovorenih brakova. Prema istraživanju UNICEF-a iz 2018. u Crnoj Gori više od četvrtina romskih i egipćanskih djevojaka od 15 do 19 godina rodilo je djecu, dok je u opštoj populaciji taj procenat 1%. Obično se dešava u praksi da Romkinje i Egipćanke ne vode tu glavnu riječ o tome koliko će djece imati u budućnosti i da li zapravo i žele djecu kada već ostanu u drugom stanju. I to bih nekako i povezala sa ranijim stupanjem u bračnu zajednicu, gdje dolazimo do situacije da djevojčica sa svojih navršenih možda 15 godina, uglavnom prije punoljetstva, stupa u bračnu zajednicu, a ostaje u drugom stanju i time narušava i svoje zdravstveno stanje, a i kasnije i možda zdravstveno stanje i samog djeteta. Kada krene već to devojaštvo, kada krene u stvari devojka da pupi, da tako kažem, sprečavala ih je i ispisivala iz škole. Zašto? Zato što je vrlo bitan taj moment kulta nevinosti. Ti si rekla da ti ne bi da se udaš. Je li to... Ideš u školu? Bi li voljela da završiš školu pa... Nisam bila u školu. A nisi bila? A zašto? Nisu dali moji roditelji. A zbog čega? Šta su ti rekli? Nećeš ti da ideš u školu. Ja. Ni meni nisu dali u školu da ne bi imala neku vezu. Ni vi? Niko od nas. Pa zato imamo volju I našu radite djecu da sve. šaljemo u školu. Zato, eto, sin ovaj stari mi je 1. godina, sad će ovaj drugi isto 1. godina škola. A kćerke šaljete u školu? I kćerke isto. I to, ako nisam ja završala školu, bar da volim da je moja djeca da su u školu da ide. Ugrožavanje reproduktivnih i seksualnih prava utiče na mentalno zdravlje žena. Često vodi ka anksioznosti i depresiji. Oduzimanje prava na abortus često se prepliće sa ekonomskom nejednakošću, rasnom diskriminacijom i rodno zasnovanim nasiljem. Ovi faktori mogu doprinijeti pogoršanju opšteg zdravlja. A šta si ti radila tako kad ti nisu dali da ideš u školu, pošto si ti baš mlada? Šta si radila za sve to vrijeme? A tvoji vršnjaci? Ništa, kući. Sve je slušala što je roditelji kažu. Ništa. I roditelji, bez. Jesi spremala po kući? Jesi učila kućne poslove? Jesam. Je li sad misle da treba da se udaš? Jer zna da je punoljetna i zato. Ti misliš da je gura i da se uda? To i tamo, ne znam sad. Ja bi To bi trebala ona iznijeti, ne ja. I vreme mu je sada se Neću da se udajem, ne treba mi. trebaš sad. Rekla si da ne bi voljela ni muža, ni momka, nikoga. Šta bi ti sad voljela? Evo sad da te neko pita, ja bih to i to. Šta je to što bi ti najviše voljela od svega? Nije planirala izgleda o tome. Nije još. Da nađe finog momka. Da imam svoju kuću i mirna glava, da sedim sama. To bi želio, ništa više. Ne može sama. Sama mirna glava mi je sve. To samo laž. Na mene nije laž, ja kad kažem to... Da uprostimo stvar. Žena je tu stup i žena mora da sluša. To je bilo ranije, to je bilo i sada. U principu,
i u našim društvima patrijarhalnim, iako je to zamaskirano sa nekom modernošću, obrazovnošću, mi se negde u krajnjoj liniji isto tako ponašamo, pa negde prećutno govorimo šta je uloga žene u porodici, da li će i da radi i da sređuje ili šta je muškarca. Ista stvar i kod Roma, znači ne možemo ih svrstavati kao da rade nešto što niko drugi nije radio. Nije tačno. Rade u stvari sve isto ono što smo i mi nekada radili, što sada prikrivamo, ali što je bilo izraženo samo tada. Zašto oni nisu došli do tog nivoa još do koje su došli, da kažemo, na primjer, većinske stanovništvo, iz razloga što su bili na margini, što su bili neobrazovani, što im se nije davana prilika, što su stalno diskriminisani i zato što su morali da čuvaju svoju zajednicu tako što će se čuvati unutar sebe. Znači, prosto nije imao niko drugi da ih čuva. Poslednji put sam kod ginekologa bila prije 2 godine kada je trebalo da se porodim. Najveći problem je što nemam dokumenta, pa me stalno vraćaju. Neće da me pregledaju. 2 djece, koje nijesam uopšte upisala u matične knjige rođenih, sam rodila kući jer su me iz bolnice vratili zbog nedostatka dokumentacije, iako sam im rekla da imam bolove. I nakon par sati kad sam došla kući porodila sam se. Porodila su me zaova i snaha. Ovo je iskustvo jedne od mještanki Riverside-a koje je ona podijelila sa Centrom za romske inicijative u istraživanju 2022. U naselju Riverside u Beranama živi veliki broj Romkinja i Egipćanki koje su tu oko 2 decenije. Došle su kao izbjeglice, uglavnom sa Kosova. Mnogi od njih imaju status apatrida, bez državljanstva, dokumenata, zdravstvenog osiguranja. Mnoge Romkinje i Egipćanke iz Riverside-a ne znaju mnogo o svojim zdravstvenim pravima koje imaju uprkos statusu. Oko 10% ispitanica Centra za romske inicijative nikada nije posjetilo ginekologa, a još toliko njih se pregledalo davno. Mnoge žene morale su dodatno da plate ginekološki pregled, zbog čega često na njih ni ne idu. Kad god bih išla na pregled, tražili bi mi da platim, zato sam prestala da idem kod ginekologa. Stalno sam imala problem prilikom porođaja, zbog toga što nemam knjižicu. Jednom sam imala komplikaciju kad sam se porodila jer su mi bili nešto ostavili unutra, pa sam morala ponovo da idem da to maknem. Doktori su mi rekli da ne mogu da se pregledam i zbog toga sam se loše osjećala. Ja nijesam kriva što nemam dokumenta. Mnoge žene ne razumiju ni ono o čemu govori ginekolog, što zbog jezičke barijere, što zbog nedovoljno znanja. To dodatno otežava pristup zdravstvenoj zaštiti. Zabrinjava i podatak da gotovo polovina ispitanica nije dobila nikakav vid prenatalne zaštite, koja je uobičajena za trudnice, kako bi osigurale svoje i zdravlje bebe. Uloga supruge je praktično i tada i još uvek na testiranju, jer se dešavalo da je vrate ukoliko im se ne dopadne, ali najveći razlog naravno ukoliko ne može dobiti djecu posle nekoliko godina. I kako je reagovala porodica kad su, pošto negdje prepostavljam da ste željeli djecu, je li bilo sa suprugom, je li bilo sve okej kad ste vidjeli da ne možete da imate djecu? Pa negdje jeste, negdje nije. A šta nije bilo okej? Pa mislili su da je baš ona i do mene. To je bilo prije 15 godina. Ali tad nisam imala tu cistu, to mi se pojavilo prije 6 godina. Ja nisam znala da je to. Ali sad je sve okej. I da li želite djecu? Da li se nadate da ćete ih imati? Pa nadam se da će biti sve okej, sad ne znam. Čim postane majka, njoj status se menja na bolje, naravno. Svakim novim detetom ona postaje poštovanija jer je porodici i zajednici rodila toliki broj potomaka i budućih članova njihove populacije. Reproduktivna prava u ovoj zemlji nisu samo problem žena iz romske i egipćanske populacije, već i opšte populacije. Crna Gora ima veliki broj selektivnih abortusa, a žene ovdje ostaju trudne više puta samo da bi dobile muško dijete. Ne koriste savremenu kontracepciju u značajno većoj mjeri nego žene romske populacije. Naš jezik kaže čovjek je odveo ženu. Vidite, ona nije vjerovatno sposobna u tim patrijarhalnom poimanju stvari da sama pođe do ljekara i da izvrši pregled, nego je čovjek vodi, to jest suprug. Kada je jedan takav suprug poveo svoju suprugu
ljekaru. Nakon obavljenog pregleda, naravno gdje on nije prisustvovao, utvrdio se pol i on je pitao šta nosiš. Opet jezik, šta nosiš? Ona mu je odgovorila djevojčicu. Ovo ti je posljednji pregled. Evo ja nemam djece, pa samo da je živo i zdravo, pa šta god Bog da. Drugo ništa. Ima neko što se tek porađa, pa onda beba nestaje, to je velika tuga. A ne vidiš tu bebu, ne. A neko hoće po 10, onda nije zahvalna ni za 1 ili 2. U Crnoj Gori život Roma i Romkinja kraći je za 20 godina od života većinske populacije. Pripadnici ove zajednice žive u prosjeku svega 55 godina, a žene žive još kraće zbog teškog života. I u zemljama Evropske unije Romi i Romkinje žive znatno kraće, ali ipak duže nego kod nas. Muškarci 64, a žene 70 godina. Države članice Evropske unije dužne su da uspostave strategije i programe kojima se jemči pristup uslugama u vezi sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima, sa posebnim akcentom na marginalizovane grupe. Crna Gora još nema nacionalnu strategiju za očuvanje i unapređenje reproduktivnog i seksualnog zdravlja. Ti imaš, koliko kćerki imaš? Ja 4. I kako vidiš njihovu budućnost, njihove brakove možda sutra? Prvo, hoću da oni završu školu, da se zaposle. Kao moj otac što je meni govorio, završi sine svoju školu, zaposli se, radi, da te muž ne hrani hlebom, bolje ti njega nego on tebe. Vidi, tako i ja gledam za svoje ćerke isto. Ne želim da se udaju negde di ne odgovara ni meni, ni njima, da idu, bolje da završu svoju školu, da imaju svoj posao, da nađu sebi dobro, da se udaju. To najviše želim. A iz ove perspektive, je li ti žao što nisi tatu poslušala? Pa vidi, jeste. I to dosta se kajem što nisam oca poslušala. Zar da, ne znam, došla sam na njegove reči koje on bio u pravu. Trebala sam da ga poslušam, trebala sam da završim svoju školu, da se zaposlim sebi. Njena cijela porodica danas prosi, osim ćerke koja pati od hroničnog oboljenja za čije liječenje potrebno mnogo novca. Kako uz sve to da misli o zdravlju, reproduktivnim pravima i da li će sljedeća trudnoća ugroziti njen život?